प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शबान का महीना इस्लाम में इतना खास क्यों माना जाता है? यह वह मुक़द्दस महीना है जिसमें अल्लाह ताला की रहमत, बख्शिश और बरकत ज़मीन पर नाजिल होती है और गुनाहगारों के लिए मग़फ़िरत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। इसी महीने में कुछ ऐसे वाक़यात पेश आए जो सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि क़यामत तक आने वाली उम्मत के लिए सबक़ है। ये वाक़या उस वक़्त का है जब सन 5 हिजरी में नबी ए करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गजवा ए बनी मुस्तलक के लिए सफ़र करने का इरादा फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक प्यारी सुन्नत यह थी कि जब भी आप सफ़र पर जाते तो अपनी अज़वाज मुतहरात के दरमियान कहरा अंदाजी फरमाते। जिस मुबारक बीवी का नाम निकलता वही उस सफ़र में आपके साथ होती। इस गजवा के मौके पर कहरा अंदाजी में नाम निकला उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का। इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस मुबारक मुहिम में शरीक हुई। गजवा कामयाबी से मुकम्मल हुआ और लश्कर मदीना मुनव्वरा की जानिब वापसी के लिए रवाना हुआ। इसी सफ़र के दौरान एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने आगे चलकर पूरे इस्लामी समाज को हिलाकर रख दिया। हार का गुम हो जाना और तयम्मुम की आयत रास्ते में सैयदा आयशा का हार गुम हो गया। हार की तलाश के लिए पूरा काफिला उसी जगह ठहर गया। इसी दौरान फज्र की नमाज का वक़्त हो गया मगर उस जगह पानी मौजूद नहीं था। मुसलमानों को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ा। हजरत अब्बू बकर सिद्दीक ने बेटी को नसीहत मगर सैयदा आयशा उस वक़्त हरकत भी नहीं कर सकी क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका सर अपनी गोद में रखकर आराम फरमा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आराम के दौरान कोई आपको जगाने की जुर्रत नहीं करता था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए और पानी न मिलने की बात अर्ज की गई तो अल्लाह ताला ने तयम्मुम की आयत नाजिल फरमा दी। यह उम्मत ए मुस्लिमा के लिए बहुत बड़ी आसानी थी। इस पर हजरत अब्बू बकर सिद्दीक ने फरमाया, बेटी आयशा तुम वाकई बहुत मुबारक हो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारा यह हार कितनी बरकत वाला साबित हुआ। दूसरी बार हार का गुम होना, जब लश्कर दोबारा रवाना हुआ तो एक बार फिर सैयदा आयशा का हार गुम हो गया। आप जरूरत के लिए लश्कर से कुछ दूरी पर गई थी। वापसी पर हार की कमी महसूस हुई और आप उसे तलाश करने लगी। उधर जिन लोगों की जिम्मेदारी थी कि हौदज उठाकर ऊंट पर रखे, उन्होंने यह समझा कि सैयदा आयशा अंदर मौजूद है। उस जमाने में औरतें बहुत हल्की होती, इसीलिए वजन से कोई फर्क महसूस नहीं हुआ और पूरा लश्कर रवाना हो गया। हार मिलने के बाद जब सैयदा आयशा लश्कर की तरफ लौटी तो वहां सन्नाटा था। आपने सोचा कि जब लोगों को मेरी गैर मौजूदगी का एहसास होगा तो वे लौट आएंगे। इसी उम्मीद में आप वहीं बैठ गईं और इंतजार करने लगीं। थकान के कारण आपकी आंख लग गई। हजरत सफवान बिन मुअत्तल रज़ियल्लाहु अन्हु की जिम्मेदारी थी कि वे लश्कर के पीछे पीछे चलते रहे। जब वे उस जगह पहुंचे तो उन्होंने दूर से किसी को सोया हुआ देखा। करीब आए तो पहचान लिया। उन्होंने फौरन कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आवाज सुनते ही सैयदा आयशा जाग गईं और फौरन अपनी चादर से चेहरा ढांप लिया। हजरत सफवान ने एक लफ्ज भी नहीं कहा, सिर्फ ऊंट बिठाया और अर्ज किया, अम्मी सवार हो जाइए। आप ऊंट पर सवार हो गईं और दिल ही दिल में अल्लाह पर भरोसा किया। इस तरह वे दोनों लश्कर से आ मिले। लश्कर जब दोपहर के वक़्त एक मुकाम पर ठहरा हुआ था तभी अब्दुल्लाह बिन उबय मुनाफिकों के सरदार को झर फैलाने का मौका मिल गया। उसने कहना शुरू कर दिया कि यह औरत कौन है जो सफवान के साथ आई है। धीरे धीरे यह झूठी बात पूरे लश्कर में फैलने लगी। मदीना पहुंचने के बाद यह अफवाह और ज्यादा फैल गई। बीमारी और तकलीफों का दौर। सैयदा आयशा बीमार पड़ गईं और लगभग 1 महीने तक बीमारी में रहीं। उन्हें इस अफवाह की कोई खबर नहीं थी मगर उन्होंने यह महसूस किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदाज में पहले जैसी शफकत नहीं रही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मामले से बहुत परेशान थे मगर अल्लाह की तरफ से कोई वही नाजिल नहीं हुई थी। जब सैयदा आयशा राजी अल्लाहु अन्हा को उम्म ए मिस्तह से इस अफवाह की जानकारी मिली तो सदमे से उनकी हालत और बिगड़ गई। आप अपने वालिदैन के घर चली गईं। वहां रोना, आंसू, सब्र और अल्लाह से फरियाद का ऐसा मंजर था कि दिल कांप उठता है। आपने कहा, मैं अपने गम और शिकायत सिर्फ अल्लाह से करती। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने वालिदैन के घर थी। आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। रातें जागते हुए कट रही थी और दिल में सिर्फ एक ही सहारा था, अल्लाह पर यकीन। इसी हालत में एक दिन अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, सलाम फरमाया और बैठ गए। पूरा 1 महीना गुजर चुका था मगर इस दौरान अल्लाह ताला की तरफ से कोई वही नाजिल नहीं हुई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलिमा पढ़ा और फरमाया, ए आयशा, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ बातें पहुंचाई गई हैं।
اگر تم ان الزامات سے پاک ہو تو اللہ تعالیٰ خود تمہاری پاک دامنی ظاہر فرما دے گا، اور اگر خدا نہ کرے کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ سے توبہ کرو، کیونکہ اللہ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ یہ سن کر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے آنسو اور تیز ہو گئے۔ آپ نے اپنے والدین سے کہا کہ وہ جواب دیں، مگر حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ وہ نہیں جانتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا جائے۔ تب سیدہ عائشہ خود اٹھیں اور فرمایا، اگر میں کہوں کہ میں پاک ہوں جبکہ اللہ جانتا ہے کہ میں پاک ہوں تو کیا آپ میری بات مان لیں گے؟ اور اگر میں ایسا کہہ دوں جو میں نے کیا ہی نہیں تو وہ جھوٹ ہوگا، اس لیے میں صبر کرتا اور اپنی شکایت صرف اللہ سے کرتا۔ یہ کہہ کر آپ بستر پر لیٹ۔ آپ کو پورا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ضرور انصاف فرمائے گا، مگر یہ گمان نہیں تھا کہ قرآن کی آیات قیامت تک کے لیے نازل ہوں گی۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نازل ہونے کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر بوجھ اور پسینے کے آثار نظر آنے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کے اوپر کپڑا ڈال دیا اور سہارا دی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ انہیں اس وقت کوئی گھبراہٹ نہیں ہوئی، کیونکہ انہیں اپنے بے گناہ ہونے کا پورا یقین۔ آخر کار وہی مکمل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکان آ گئی، اور سب سے پہلا جملہ جو آپ نے فرمایا وہ یہ تھا، اے عائشہ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بری فرما دیا ہے۔ یہ سنتے ہی گھر کا ماحول بدل گیا، آنسوؤں کی جگہ سکون اور راحت نے لے لی۔ سورہ نور میں اللہ فرماتا ہے، اسی موقع پر سورہ نور کی آیات 11 سے 20 نازل ہوئیں، جن میں صاف طور پر اعلان کیا گیا کہ یہ الزام سراسر جھوٹ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے بھائی بہنوں کے بارے میں اچھا گمان رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے اس افواہ میں جتنا حصہ لیا وہ اتنا ہی گناہگار ہے، اور جو اس کا سرگنا تھا اس کے لیے سخت عذاب ہے۔ یہ آیات قیامت تک کے لیے گواہی بن گئیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پاک اور بے گناہ ہے۔ مصطح بن اساسہ بھی اس افواہ میں شامل ہو گئے، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ اس پر حضرت ابو بکر نے قسم کھا لی کہ اب ان کی مدد نہیں کریں گے۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ معاف کرنا اور درگزر کرنا اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت ابو بکر رو پڑے اور فرمایا، اللہ کی قسم، میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف فرمائے، اور انہوں نے مصطح کی مدد پہلے سے زیادہ شروع کر دی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہیں پایا۔ آپ تلاش میں نکلیں تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں دعا استغفار میں مشغول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شعبان کی 15ویں رات، اس رات اللہ تعالیٰ زمین والوں پر رحمت کی نظر فرماتا ہے اور بے شمار گناہ معاف کرتا ہے۔ اس رات کے بارے میں آیا ہے کہ رزق طے کیے جاتے ہیں، موت اور پیدائش کے فیصلے لکھے جاتے ہیں، سوائے کچھ لوگوں کے زیادہ تر بندوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اس رات کی اہمیت بزرگوں نے فرمایا کہ اس رات عبادت اور تلاوت کی جائے، گناہوں سے توبہ کی جائے، مرحومین کے لیے دعا کی جائے، دلوں سے کینہ اور نفرت نکالی جائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس مبارک رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔